अब हावड़ा बंडेल लोकल दोपहर 3 बजे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। 3-7-5 आप हावड़ा बंडेल लोकल लेकिन 2 नंबर प्लेटफॉर्म से আমাকে খুঁজছিলে নাকি? দেবী, তুমি এসেছো? তুমি ডাকলে আমি না এসে থাকতে পারি? আমার মনে হয় এই ঘটনাটা না এর আগেও ঘটেছে। আমি আসছি, আবার অপেক্ষা করো কিন্তু। মনে থাকবে?